अस्सलाम वालेकुम। अज़ाब इलाही नूर एपिसोड 33। आग भरी तपिश, दर्दनाक अजाब उसके जिस्म से लिपटा, लाशऊर जगा गया। जिस्म में पुरदर्द टीसों का तूफान उमड़ आया। रेत तले आग का ईंधन लाशऊर जगाने के बाद दिमाग को बेदार कर गया। शाम ढल रही थी। कितने घंटों से तपती रेत पर बेसुध पड़े सर पर सूरज की आग बरसाते वहीं रहा। मैं कहाँ हूँ? ये जगह कौन सी है? आंखों में घुसी रेत सब मौत सी बदतरीन तकलीफ है। वो फिर से आंखों को रगड़ता मसलता रेत निकाल रहा था। चीखें बुलंद रेत के टीलों से टकराती दूर, बहुत दूर दो खड़े सफेद पोश साए तक पहुंची। हमारे लिए पैगाम है ये चीखो पुकार, हमारी तैयारी कतई रायगा नहीं गई। वो आ रहा है, हाँ वो यहाँ ज़रूर आएगा। दोनों मुस्कुराते एक दूसरे को सराहती निगाहों से देखते महसूस हो रहे थे। ये रेत कैसे निकलेगी? मुझे याद नहीं आ रहा मैं कैसे किस को याद करके खुद को तकलीफ़ों से निकाल लिया करता था। जिसका नाम लेता था इस वक्त मुझे याद नहीं आ रहा। आंखों को रगड़ते वो निजात हासिल करने को अंधाधुंध भाग रहा था, लेकिन उसकी बिनाई ठीक से काम नहीं कर रही थी। आंखों में होते जख्मों की वजह से बसारत भी धुंधलाने लगी। बामुश्किल बसारत को बरोए कार लाते उसने दूर पानी का कुआं और उसके बिल्कुल साथ आम का पेड़ देखा, जो खूब हरा भरा लहलहाता दिखाई दिया। पानी का कुआं और ऐसा हरा भरा आम का पेड़ उस रेतले टेलों पत्थरों में बेयकीनी अपनी जगह, लेकिन अगर प्यासे को कुआं दिखाई देगा तो क्या वो नज़रअंदाज कर सकता है? वो रफ्तार बढ़ाते मुंह के बल गिरा। इस बार आंखें सख्ती से मीच ली। पहले की तरह मुट्ठी भर रेत फिर से ना चली जाए। इतना करीब कुआं देखते नई ताकत और तवानाई जिस्म में सरायत कर गई। इर्द गिर्द कोई मौजूद नहीं था। कुआं के बाहर लटके डोल को कुआं में फेंक कर कुआं की मंडेर पर झुकते उसने अंदर झांकना चाहा। दीवार कब हटी उसे खबर न हुई। वो कुआं के अंदर जा गिरा। दहकती आग के शोले उस गोश्त पोस्त के इंसान को जलाने लगे। आग में चीखते चिल्लाते उससे पता चला ये आग का कुआं है और वो महज धोखा, फरेब और छलावा था। तुम वो जो बदबख्त हैं वो तो दोज़ख में हैं। वो इसमें गधे की तरह रेंगेंगे। वो इसमें रहेंगे जब तक आसमान और ज़मीन रहें, मगर जितना तुम्हारे रब ने चाहा। बेशक तुम्हारा रब जब जो चाहे करे, और वो जो खुशनसीब हुए वो जन्नत में हैं, हमेशा उसमें रहेंगे जब तक आसमान और ज़मीन रहें, मगर जितना तुम्हारे रब ने चाहा। ये बख्शिश है, कभी ख़त्म न होगी। अब याद कर उस अबलीस को, क्या मदद करेगा वो तेरी इस कुआं से निकलने की? तू सोच रहा था कुछ दूर जब वहाँ इस जगह मौजूद था। एक चोगा पोश दूर उस तरफ इशारा करता बोला जहाँ से वो आया था, जिसका नाम लेने से तेरी दर्द और तकलीफ दूर हो जाती थी। हम याद करा देते हैं। दोनों सफ़ेद पोश साए जोरदार केके लगाते उसको जलते देख रहे थे। रात मुकम्मल फैल गई। हर सू खामोशी का राज था, सिवाय कुआं में चीखो पुकार करते फरियादी के। उसकी चीखें रेत के टेलों से टकराती दम तोड़ रही थी। आका मेरी मदद करें, आका आका मैं मर जाऊंगा, मुझे जाने दो, आज़ाद कर दो। वो शैतान से फरियाद करता हुआ सामने दहशत अंगेज साया पोशों से इल्तिजा करता हाथ जोड़ता। उसकी हड्डियों से गोश्त पिघलने लगा। मुझे बाहर निकालो, कौन हो तुम? मुझ पर यह जुल्म क्यों ढा रहे हो? क्या आयत का तर्जुमा नहीं सुना तूने जो मेरे साथी ने सुनाई? बहराज जावेद, तेरी सज़ा के लिए हम मुकर्रर किए कारिंदे हैं।
یہاں رضائے الہی سے اپنا کام انجام دینے کے سوا ہم نے کچھ نہیں کیا۔ خشیت الہی کا نظارہ ہے یہ۔ ڈر اے شیطان چیلے عذاب الہی سے، اس کے غیظ و غضب کی ایک چھوٹی سی جھلک ہے۔ مت کرو میرے ساتھ، مت کرو میرے ساتھ ایسا۔ اس کی چیخو پکار دم توڑنے لگی۔ ہم ندائے الہی پر معمور کرندے ہیں۔ اور سنو، شیطانیت کا مطلب بدی، شرارت، خباثت۔ انسان کے اوصاف اور اخلاق بہت سے ہیں، مگر جن خصلتوں سے گناہ سرزد ہوتے ہیں وہ یہ 4 ہیں: ربوبیت، شیطانیت، بہمی، سبیہ۔ اور یہ 2 خوبیاں خاص ہیں انسان کے لیے: مکارم اخلاق۔ اس کی وحشت ناک چیخیں مکمل طور پر رک گئیں۔ پورا جسم اب ایک ڈھانچہ رہ گیا جسے کنواں کی آگ راکھ بنا رہی تھی۔ دونوں چوہا پوش سائے آگے بڑھ کر کنواں کی طرف ہاتھ ہوا میں اٹھانے لگے، جو اشارہ تھا اوپر اٹھنے کا۔ ڈھانچہ اوپر اٹھتا ہوا ہوا میں رکا۔ ہاتھ جھڑکتے ہی ڈھانچہ ریت پر گرا اور ہڈیاں کڑک گئیں۔ اب ہمارا کام یہاں نہیں بچا، چلو یہاں سے چلتے ہیں۔ وہ دونوں دائیں ہاتھ سے سفید نور سی برقی رو لہراتے اس منظر سے اوجھل ہو گئے۔ ڈھانچہ مڑا توڑا وہیں گرا تھا۔ ریت ہوا کے زور پر اٹھتی ہوئی ڈھانچہ کی ہڈیوں کو ڈھانپنے لگی۔ رنگ و روشنیوں نے جب فلک کو خیر باد کہا، اس لمحے ساکشی بھی وہاں سے غائب ہوتے ڈیرے پر آ گئی۔ اس کے پاس اب طاقت تھی جس کی بدولت وہ کہیں بھی جا سکتی تھی۔ میلوں دور بہراج کے ڈیرے پر آتے ہی ان جنات کو پوچھنے لگی جو کانچ کی بوتلوں میں اس جادوگر نے قید کر رکھے تھے۔ ان کو پوچھا قید کیوں کر رہے ہیں؟ اپنے علم اور طاقت کو بروئے کار لاتے ہوئے ہر سچ اور جھوٹ بولنے والے جن کو الگ کرتی رہی۔ سچ بولنے والے کو آزادی دی، جھوٹ کہنے والے پہلے کی طرح قید رہے۔ وہ سوچ رہی تھی ناگ مہاراج کو میں نے ڈھنگ سے نہ شکریہ ادا کیا اور نہ ہی کوئی نذرانہ پیش کیا۔ یوں تو ناگ مہاراج کو نذرانہ پیش کرنا سورج کو جیسے چراغ دکھانا تھا، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ تو مجھے دینا ہی چاہیے، چاہے ناگ مہاراج کے لیے عام ہی کیوں نہ ہو۔ کوئی تحفہ تو ضرور میں لے کر جاؤں گی ناگ مہاراج کے لیے۔ سب کی مخالفت مول لے کر ناگ مہاراج نے مجھے میرا مقصد دیا اور بنا مطلب کے پورا کرنے میں اتنی مدد دی۔ اس سے پہلے مجھے یہاں سے جانا ہوگا۔ بہراج کی چال، اس کا مقصد ضرور جاننا ہے اور اس کو پھول حاصل کرنے سے ہر ممکن حد تک روکوں گی، انشاءاللہ۔